تمثليت أفرحات مهني ماشي داين يسهلون. ذا ركاز يسعانا مزروي مقرن 40 يسقواسن ذي من غير أف مسلايسيس تقبايليس أف زرفان بومدان أف للي أف مازغاس وماسا. فرحات مهني إلو الأس 5 ذي مغرس 1951 إسادرت مرغنا إسقيوان تقيلورن ومالون إلى ولاية نتيجي وزو تيساس مزواروث إسي حوزان ذي الموت نفافاس مزيان إثنغا فرنسا كان قريب أتفرون الجيران الجزائر إجاسيد 11 سكواسن ديال عمريس زايمين نقار بالحيف إدي سفغنا ركاز قالف 1967 دي سفراني مزورة وذان الماذ نتا بوردان سينيترا 1969 فرحات السرماذ ذي قوميار أمزوارو 1972 ذان الماذ ذي غرباز نتيزراوين نتيسارتيين نتمنى في الجزائر دينا يملال ذو طاس موياك نتسارتيث ذو ما يقعد لسان نتمازيرفو دينا ذاغن يملال ذوينا لا يغارن ذم داكوليس سعيد سعدي لتوفر 1973 يبوين الرازا مزوارو نشنا ماينوث لتفاس كان نشنا ازدايرين ستربعث إمازيرن إمولا يفرير يونيو 1976 المند إسكاسين أفثار كوال ثاغل ناوث جار ثغيما إمزمين إسوسر ثمازير فرحات يشم ديال الحبس ناغ بوكوردان تيكل ثمزوروث ذي 1976 الحبس ببغبوس إن فرحات أندس عدا 24 تمريرين تيمن عطابيين يتوذرثين إمي اللي غدير مزيان ونو يغارا أكا أراث ضرو لا شو كان اسني ترى فرحات الحبس يطف أرقاذ ويطيفارا ثم دياستيس يثوفر 1977 فرحات يسعى 26 يسكوسن ديال عمريس يقيد ثغاغ توسنيوين تيسرثيوين ماذي صوفر 1978 يصدر فرنسا عند يدا ثان ميغاكس امتيازي يفرير 1980 يتفسوس مازيغن يتوعزل أماكن ذا حرفين إرفدان إمسكانيين نتفسوس مازيغن أز سرحن أس 14 ديماغو 1980 جنبر 1985 يتوعزل سنتان دي مدوكاليس نتا ذا بريد ويس 12 يتوحبس السبا إمي تسلالين ترباث إدي تحاربون أفي زرفان بومدان أزدايري أبريدني أيا صرزان أنزارب أدوالي ما روبورتاج إدي سدرو تليزين فرنسا قال 1985 تسويعت كيفي ديال سلخوف تسوسميو. Visage tendu par l'attente, il est 3 heures du matin. Dans un appartement à peine éclairé, on se prépare à partir au procès des 23 inculpés. Ils risquent jusqu'à la peine de mort pour avoir revendiqué leur appartenance au mouvement culturel berbère et avoir osé créer la Ligue des droits de l'homme algérienne. Peu d'informations en Algérie sur le procès de ces fils de maquisards de la guerre d'indépendance, mais pourtant des dizaines de barrages sur les routes. Bien qu'un policier note tranquillement les numéros d'immatriculation, plus de 100 voitures vont disparaître dans la nuit avec à bord des parents et des amis des détenus. Les 23 détenus sont à la prison de Beroglia depuis le mois de juillet, où ils ont subi des sévices et des matraquages en règle.
À Tizi Ouzou, au cœur de la Kabylie, toute la population soutient les inculpés. Les étudiants n'ont pas hésité, cette même nuit, à accrocher des banderoles de solidarité à la fac. Ils sont tous là. Ferhat, chanteur populaire kabyle, arrêté déjà 12 fois pour sa revendication au mouvement culturel berbère. En Algérie, une personne sur 4 parle berbère. Leur désir d'autonomie culturelle date du 7e siècle. Mais il s'est accentué plus récemment, plus précisément à la fin de la guerre d'indépendance, avec beaucoup d'espoir déçu. C'est dans un local secret qu'est publiée la presse clandestine qui s'adresse principalement aux berbérophones. Cette publication éditée furtivement et distribuée sous le manteau. La révolte a pris un tournant décisif cet été à Drey El Mizan en Kabylie, avec une très importante manifestation d'étudiants dans ce lycée. Résultat, 46 peines de prison ferme. Tout a démarré 2 jours auparavant avec l'arrestation d'un des plus populaires chanteurs kabyles, Mengelet. Mengelet a été arrêté pour avoir dédicacé une chanson à un autre chanteur berbère, Ferhat, en prison pour ses opinions. Nous avons rencontré sa femme. Jusqu'à présent, il ne m'expliquait pas ce qu'il faisait, alors j'étais contre. Tous les droits d'auteur du chanteur vont à la cause berbère. Sa famille est réduite à la misère. Moi, j'aurais préféré qu'il travaille normalement et qu'il rentre s'occuper de ses enfants comme tous les maris. Parce qu'à chaque fois qu'il revendique, qu'il s'exprime, il se fait arrêter. Même s'il dit vrai, on l'arrête. Matériellement, c'est très difficile. Nous sommes obligés de vivre de la solidarité publique. Cela fait 6 mois maintenant que mon fils est en prison. Sa femme et ses 7 gosses sont obligés de vivre, de dons des amis. Alors moi je demande, qu'est-ce qu'il a fait pour subir ce sort? D'abord on l'a privé de travail, et puis on l'a jeté en prison. Pourquoi le réprime-t-on ainsi? Tout ce qu'il fait, c'est exprimer des idées qui vont dans le sens de la justice. يفقد صوتك ذولا يتشفي دوان اللي قارن أذانفون أمسوات لي ولما تسوى الثوار كان ويداك إدينان أياكي تمحقرانيس يرسن يدير يسنياران تجميد سشنينس وذي زمال. Du nom ou de la politique des individus qui sont emprisonnés aujourd'hui. Je crois que l'idée prédominante est qu'on emprisonne des gens pour des idées, ce qui est tout à fait grave, et on les spolie dans leurs droits les plus élémentaires, c'est-à-dire celui de pouvoir s'exprimer dans leur langue et leur culture, et c'est la seule chose que je n'accepte pas. Mais en fait... يا زمال يسلق يوذا التخمة من هذي زمال يسلق يوذا التخمة من ديال تموت زمن سنوال ميدنان ذي قرانين ديال تموت زمن سنوال
ذي زمال يصبر ويسان يصبر ويسان صبر انتي تبغي أشو فرحات ذا مسناو دوين يتوالينا ذا تسدو ثمورث يزرع أرثواغي ثمثك ملكا يورا إلاق أدي ساوكين إمدانا أفيد يحكم ثمورث يورا أبردي سنجران دوين يتساوين الطرام ماشي دوين يسوفوغن ارتفاث وريو قاذا في ترويحتيس تيزيت أفو مزروي تمورثيس أرغورس لين يسعانا زر مقرن ولاش تفرني قري فاستن أفوذي من غيس دشنا سوايا إيسا يسرقيقيا هذا فوام سواتري إليكي بعدين سمغيغ للشيون لكن دعرب لك ونغال استعرف نتارو يسر نترقو بيعرف بتنغاس نقزل إلي كتبو تشمر تغضز ولا تيسكر غافتي الناس لمدات مرمي ينحجبني ثلاوين يمدنك في كمامين ربي ذي ثمرت كيتش ديك جنين غاسما يلا في نزيض غور مزران تيدوسيض أولاش الشكيتش دا زدايرين أولاش الشكيتش دا زدايرين سمفي قاعدك ضارن ضبل لك ورقوقن سوغدو لك مصوغن كيتش دعرف دينا سلام تعرفوا بديتي دايريتيك انت يلتي نسلم ربس دير ندق مطاون شروانتي دم تسلم ويدم يتران دعرفن مذنكي ميدانير نكيني مدمازير ذكر كاسي يوغير نكيني دمازير 20 سنة دي العمريس أمرني تربيح ضايول يسنا غرت زدي القد 20 سنة دي العريس 20 سنة دي الحبسيس بلا غير نرنو غتنديك الشام نسمكن الثلوع سل عسكرنتي لاسي دفلالي تسبب بوليس غوات تتبنو دي الحباس اغثم ظل شغل فلاني معسكرين يقول ثبات بتنظرين 20 يسبوا السنايم شغل فلاني معسكرين يقول ثبات بتنظرين 20 محفوظ كيف ويكردان في بارن وكيان شعار لا بركان في بارن وكيان محفوظ كيف ويكردان في بارن وكيان شعار لا بركان في بارن وكيان فينك نتشوف تروم يعدن العوام وقدم عديف تشوف أهيدي سار
رايت عاير في الزين دمراري وران ورس الزمر مريت بيبا نقول مريت رنا زغا يركزن ديما زيغان البطل ورتدارين منار شنو يثرين الزاف رصاص اكمدو جنوين الموت يبواس شنو يثرين يقص نحاس ودم التزيين الريال يضهاس وين تستغفرين يرفع الحبوس النيران أشرط يتداين تينو فرنوس يرسلوكولان غوري ونو مداكل أمن تصوروا في غرام ذاك برذن مرن لاحو غرث ماويدي تدم وريط خيرارم وريط خيرارم ذيك غمرد نفغيك نتغمس يون وفرنوس نتغمس يون وفرنوس يغد ولن يعداون قرن سويه ذات ماثن أمي غود نفوس أمي غود نفوس ولما فرحات أشحال ينا أما تشنا أما سوالي لا تسدين تمورث أتتبع أبريد نتوكدوز أكسلو الليل هذا فون يتكمل كان يكسروس نتمورث أتقن كم سدو ضاريس ليا إذا غبريس سو غرباز يزرقن أرنويا استجدي ثنطارات تنسلم يخلقد الوحش مور يزمير إسقاسن 1994 الجزائر انتفت صغار الجزائر انتراف وزروني ذا من سواطاس ولما تسوى الصوار فرحات يبدد أرثايت بوزيتو ضورون. Ces hommes pensent que le gouvernement à Alger a fait preuve de faiblesse en faisant des concessions aux militants islamistes sans rien recevoir en échange. Les Berbères ont une longue tradition de démocratie à l'échelle du village et ils se méfient d'un pouvoir centralisé. Ils pensent qu'un gouvernement islamiste à Alger tenterait de leur imposer une culture qui leur est étrangère et certains responsables comparent l'intolérance des intégristes à une nouvelle forme de fascisme. À propos de la question du terrorisme intégriste, restons mobilisés, restons vigilants, restons unis pour faire face à toutes les situations. قلت عقوش طرف وحدس يونور يزرم دارد يقوليو اللي حالة وعاء الحرمان تذرين تواوض يلاق الحكومة هذا تزار باللي الحرمان تذرين يغد جن الجدود ماشي ذايني ذكر نسمح يلاق تذرين ألسعون السلاح إوا كنا دفعنت غف الحرمان سنت غف ثروان ست وغف ثمورتنا لاكار سيفيل تسينا لا نتعيش الساقينة ذا شو يوثن تما كي نقن ثايض يلاق ولا نكونين النفك أللا يعني لي مويان إيمان لاق إوا كنو لا نكونين أن نغسيسن الخوف اللي يتسلى دي يوث تما هذه اللي دي هي الثما فرحات زوين ور نسين عقو زوين ور نسين سوكدا ياخ كان هذا السيوضا شو قدروني ثمورتيس ذاكي يتوعرض كيوث التزويلت انتليزين فرنسا قالف 1994. Je tiens à exprimer ma solidarité avec Taslima Nasrin et tous ceux qui se battent contre l'intolérance et le fascisme, car c'est de cela qu'il s'agit.
peut-être qu'il y a un petit danger dans la façon d'appréhender les choses en disant que tel a été tué parce qu'il est écrivain, tel a été tué parce qu'il est chanteur, tel a été tué parce qu'il est journaliste. En fait, ce sont là des personnalités un peu médiatiques, des gens connus, des célébrités. C'est pour ça qu'on en parle. Il y a énormément d'innocents qui sont assassinés quotidiennement par l'intégrisme, par l'intolérance, et dont on ne parle pas. En fait, on essaie de rationaliser l'innommable, l'horreur. Et ceci doit être souligné à mon sens. Vous militez pour la culture, la langue berbère. Oui, parce que la culture et la langue berbère sont le fondement essentiel de l'Algérie, de par l'histoire, de par ce que nous connaissons. L'ensemble du Maghreb est berbère, est amazigh. Ceci nous amène à engager un combat de longue date, depuis les années 70, pour ce qui me concerne, ma génération. J'ai 43 ans. Et c'est ce combat qui, en portant des coups de boutoir à l'autoritarisme des années 70, a fini par accéder à élargir son combat pour les droits de l'homme et la démocratie. Oui, mais alors vous vous heurtez à deux pouvoirs. Le pouvoir officiel qui ne veut pas de la culture berbère, de la langue berbère, parce qu'il ne l'a jamais reconnue. Et puis le fils qui n'en veut pas non plus, parce que ce serait pour lui une expression démocratique dont il ne veut pas. Tout à fait, parce que c'est la culture, c'est la vie, c'est le pluralisme, c'est la richesse, et les totalitarismes sont des modèles réducteurs, et je crois qu'ils se rejoignent. Et peut-être qu'il faut ajouter, par exemple, que dans les années de parti unique, j'ai été 12 fois en prison, arrêté une douzaine de fois, cela n'a pas entamé notre détermination, et qu'aujourd'hui, les islamistes qui disent s'attaquer au pouvoir, en fait, assassinent des gens qui étaient contre le pouvoir. Et on se demande s'il n'y a pas collusion entre les deux. Ferhat, vous êtes venu spécialement d'Algérie pour cette émission, et tout à l'heure vous avez exprimé votre solidarité avec Taslima Nasrin, et pour moins que ça, on est assassiné en Algérie aujourd'hui. Oui, mais la façon de vivre est un peu organisée de telle sorte que l'assassinat n'arrive pas. Nous avons une vie... Ah oui, bah oui, mais enfin, il n'arrive pas, mais enfin il arrive aussi. Oui, il arrive. C'est-à-dire qu'il y a une éducation à la vigilance qui a été faite. Peut-être que personnellement, de par le combat de clandestinité contre le pouvoir auparavant, m'avait aguerri à être toujours sur mes gardes. Je ne vois pas mes enfants, je ne sors pas dans la rue, je ne vais pas aux fêtes. En fait, tous ceux qui... c'est pas une vie, ça. Tous ceux qui se battent en Algérie ne se rencontrent qu'au cimetière lors des enterrements. Et à chaque fois, on se dit quel est le prochain d'entre nous. Oui, c'est terrible, mais c'est terrible quand même ce que vous dites là, vous vous rendez compte? Oui. Vous vivez dans la peur, vous vivez... Oui, il y a la psychose, effectivement. Mais vous vivez dans l'espoir aussi. Nous avons énormément d'espoir. Et justement, la Kabylie, pour parler de l'Algérie, la Kabylie qui a investi dans un combat identitaire et linguistique qui, toujours, est sur la brèche, a d'autres passions que l'intégrisme. Elle constitue une chance pour les Algériens, elle constitue une chance pour l'Algérie, voire pour le Maghreb et le bassin méditerranéen. Si on arrive à sauvegarder, à en faire une matrice de reconquête de la démocratie en Algérie, ce sera formidable pour nous. Et nous travaillons pour cela. Et justement, dans ce cadre, la continuité du combat pour la langue qui est toujours niée, mais parlons quand même, parce que j'ai entendu un certain nombre de thèses qui ont été avancées par les télévisions françaises de par la désinformation, la méconnaissance du sujet, qui disent que le berbère est parlé par tant de personnes. Admettons qu'il ne soit parlé que par un Algérien, dès lors que celui-ci c'est sa langue, il y a droit. Voilà, mais, bravo. en plus de cela, très bien. mais en plus de cela, c'est une langue qui est parlée par au moins 12 millions d'Algériens sur 28, et à qui on refuse l'expression. Mais enfin, votre arme, c'est quoi? C'est votre guitare, c'est la musique et vos paroles, c'est ça votre arme? C'est beaucoup ou c'est peu? Uniquement, mais je pense que les mots transforment le monde, et nous transformerons notre pays avec les mots, mais aussi avec
les valeurs que véhiculent ces mots. Je vais vous demander de chanter quelque chose. Si vous voulez prendre votre guitare. Je la prendrai et je chanterai justement à la mémoire de tous ceux qui ont été assassinés. Oui. Une chanson qui s'appelle Ikefulfel ou Il neige. Il neige. Bon, si on vous écoute. جرجر يزيد سوار يوضو يرضى نمردي سير الأخبار أويدي وتشحال ذهور سقون ويد يغران نسنقى زنديت مقفار خطر الشبان تفسود مليان بسدف ليسيم سنحدري ذبوس بسيم وخبز طهر جاعود أدوي ذاك ويثني ظفران. أشو فرحات يعاود تكلين سقوا سميت ضرات واغي سقوا الفين ويوان إمي قارن تفسوس تبركانت عندها موسان 128 المزيان أبنو نيك 2000 إكس وجرحان إورا إيفان أذابون أزدايرين يبغى غادي يسنقر تجديد تقبايليت. خاص توزارتي سي فرنسا ماشي داين يكفرن إمن غيس يسدو ماشا ثورا أغوليس تموت القبايل إورا تبزد تمسر سدو وخام ما قلاب تمورت وتسنسوين راه ديقي من حاشي غد راه يوي واضو أفايا إدي ساريان نتسان دي مدوكاليس أموسو ماك أموسو ديمانيس ني قبايليين Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, Igoralun Damousso Afraniman Itmurth Taqvailis, qui est devenu Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Itnadien Hacharain Diawin Lehna, Tirlin Asirum, Itmurth Luqvayel. Yeliwen Stichtines, Idere Hacharfer. Itruh Zadi Fransa, يرثما يتك إسوراق إواكن أد يفرو إيغورن إتيرين يغري قبالي. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que si les Kabyles entendent des problèmes aujourd'hui, ils en sont en partie la cause, parce qu'ils sont divisés. Je travaille et je milite personnellement pour qu'il y ait institution d'une culture entre nous, d'une culture du compromis. Or, les Kabyles savent faire des compromis avec d'autres, mais pas entre l'un de nos points faibles qu'il faudra travailler. Nous avons décidé d'une chose, c'est que, ayant tiré des leçons de l'épisode du FFS et du RCD, qui ont passé leur temps à se chamailler et à se neutraliser les uns les autres, nous avons décidé de considérer toutes les forces politiques kabyles comme étant des partenaires avec lesquels on peut réussir des victoires et non pas des adversaires qui vont participer à l'effritement de nos forces. Donc la main est tendue, nous travaillons au rapprochement des points de vue et c'est comme ça que nous arriverons. Je suis sûr que le jour où la Kabylie parlera d'une seule voix, la question est résolue d'elle-même. Parce qu'il y a des moyens. Parce que ne serait-ce que l'organisation d'un référendum en Kabylie résoudra une fois pour toutes, ou celle des élus de la Kabylie proclamera de fait l'autonomie et le pouvoir algérien sera bien obligé, devant l'audience internationale d'un tel événement,
de plier au droit. Maintenant, est-ce que le MAC, Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, va devenir un parti? Nous disons ceci. Nous avons vécu une malheureuse expérience avec la guerre d'indépendance qui était menée au nom du FLN. À l'indépendance, le FLN a confisqué l'Algérie. Et ceux qui ont confisqué, le FLN a confisqué le pouvoir. Les dirigeants du FLN ont confisqué le pouvoir et l'Algérie. C'est comme si tous ceux qui étaient morts, tous ceux qui ont participé et qui ont souffert dans leur chair pour l'indépendance de l'Algérie, eux n'avaient pas le droit à quoi que ce soit. Nous voudrions que le FLN devienne le patrimoine de l'ensemble des Algériens, et donc le MAC, s'il a réussi dans sa tentative, dans sa voie, dans son combat pour l'autonomie de la Kabylie, nous voudrions qu'il soit le patrimoine de toute la Kabylie, et non pas d'une caste. Rien n'empêche, si moi ou mes amis au sein du MAC, une fois l'autonomie acquise, de former un nouveau parti avec un nouveau sigle pour briguer des mandats électifs et pour présenter au suffrage des projets de société qui leur sont chers. Moi, je pense bien, peut-être qu'après avoir obtenu l'autonomie, si ça se passe encore dans ce qui me reste de relativement de jeunesse, je voudrais bien continuer le combat pour construire l'autonomie avec un nouveau parti. Si je suis vieux, eh bien, il appartiendra à d'autres de le faire. Ce ne sont pas des individus qui, insérés dans un système, peuvent représenter un peuple, l'essentiel, et qu'ils soient élus à ce poste-là. Pour ce qui est de la Kabylie, M. Yahya n'a été élu par personne pour être à ce poste-là. C'est une promotion de système, de cooptation interne au système qui est en place. Et pour qu'un Kabyle arrive à la tête de l'État en Algérie, il faut d'abord qu'il renonce et qu'il gomme toutes ses aspérités kabyles et qu'il se lave de toute son huile d'olive. Chaque département, chaque région était autonome pour organiser sa résistance, et c'était le cas de la Kabylie notamment. À tel point que d'ailleurs, au lieu que ce soit les régions proches des frontières du Maroc et de Tunisie qui fassent rentrer les armes des frontières pour les acheminer jusqu'au Kabylie, c'était la Kabylie qui a envoyé des escadrons entiers jusqu'en Tunisie ou jusqu'au Maroc pour amener des armes. Et je vous prie de me croire qu'il n'était jamais revenu. J'en ai rencontré un qui était revenu du Maroc. Il m'a raconté, il m'a dit on était parti à 350 hommes, on est rentré à 7. Tout le monde était tué en cours de route. Il y a plusieurs régions berbérophones, je dirais même toutes les régions berbérophones ne regardent que vers la Kabylie. Elles placent tout leur espoir en la Kabylie. Or, il faut que ces régions comprennent que s'ils ne se prennent pas en charge, ce n'est pas la Kabylie qui ira les délivrer là où ils sont, qui ira régler leurs problèmes là où ils sont. Il y a une région qui s'est montrée hostile. Ce n'est pas la peine de dire les noms, mais au Maroc, on a vécu cette revendication d'autonomie par la Kabylie comme une espérance pour eux, et une des régions du Maroc nous a emboîté le pas, puisque le RIF demande officiellement aujourd'hui, ou une élite du RIF demande officiellement aujourd'hui l'autonomie régionale pour le RIF. Donc nous espérons que d'autres berbères, d'autres régions berbérophones viendront nous rejoindre pour amplifier le mouvement et faire en sorte que nous fassions une Afrique du Nord des régions et non pas l'union du Maghreb arabe.
قالوا من يرتاح غفر ناسي ونسفر أثن شنو ينصحاح أمرض من يلهام أمرض من يلهام أعرف كان أعرف كان أس 21 إفرار 2010 يولد لنافاد أقبايلي وعديل le gouvernement provisoire kabyle زوين أرى يصوضن تغرين تمورث القباير أرثموران دونيث فرحات مهنين إذا سلواي يوكن لنافا كاكين أذي نرني وذي رسين تلق تدريمت ذي رجازل تيكل تلمزوز نبغى نسلب الأساس إيمان نتموتنا قبايليين متدلين بغاف قبايليين كراو داغرا في اللان دي دونيت وكمغان ذوين يخلصن أما سيدا من أما الشي سيد الليس أما كن ولاد نكوني إوا كنا نرفدين من ما كن دا الجنس قال ويا إلاقا يعني في كتابي تسكن مالا ثالوث قديما تسيدت توعى الأمان أخطر وين قسني زرمان يتساقوا دي صغيرة ماشي ديونو ماخوار إقعدان وين الغاشين وكين نخمم استكتوين تيزدقانين ثقارم دويد يوكل غفايا يعار وكن دا صدفير وإذاك يوكل مضار وإذ يوكل نوال وإذ يوكل أدريم هذا سنتينيو نكون زديت ميوية دا شو الفرق ديالنا دا شي يجي مخلف نكون نتوسل الطاسة يجي كات ماشي اللي ولي يسقفوا عبو ماشي اللي ولي يتسكرن ماشي اللي ولي يسكيديون ويا لا غرف تسد تغني تنداو هذا في حسب الحال هذا في ديما الناس بالسيف الناس اسميو غنمو داين فلان تكتياكي وكنا تسعون ثمور تسعون دكات يعني دي السفة هرزن هذا اللي سيس عندهم يسيناهم باللي لاق يون ومالك أني طار يوغرف وداي نجمعا ذلك قمداننا إقلان السنين إن الناس يوكل أنساوتي باليوم إلى قاب لقنا السلاح لقنا الشعب يسوي الديون دي كاتريام ايطاج ديال التياتر منيو إناس شحال يسوى يوم الشعب إناس يسوى شتا إناس تند الشهر منزوم يستنى هاد الشك القراتي ديال يسوي نيس دوس دوس أنا ميدي طلع كطبلة يستنى ويدي حملن تسمو ويدي حملنا ويدي يوكل أغرف هادي بدا دي 67 اسمي الإبرام فرد القيرام قال هو زين العربي إسرائيل قريب يرضو إذا كنت نظام السولن يولي شان تدريب تقول دا مايل يقروح ندير وقت اليوم غير نيويورك جمع عندك ولد ساعان هو كنا نفك ندريب يا اليوم دا شي ديهضار تقدر تقول دا مايل ثلاثة وول ناس هكارد لشارع من دينير ان ديسكور لما ناريخ دي ثما وينفعل او دينير ثلاثة وول إسرائيل اللي تمتت
ما ولاش إسرائيل كونوي ولاش يكون بلا كونوي ولاش إسرائيل. هذا غادي يدير هي القبايلين ما ولاش تموت القبايل وتكزيستي معاه ولاش يكون ما تبغى أتيلي تموت القبايل سيسو أراتي بلا يسون وتتشريع دي تقارير دي تزوارية كاس نسبدد الساس هذا نسبدد الساس يوكل أنفنو ثمن في النار أنفنو غاور في النار أنفنو تيل اللي النار. دا شو غراد نيني غف ركازاكي مقران فرحات زوين يتبعنا بريد نتيزت إذان وين ور نزمير أدي ثنو زات الفطر ياك تيكركاس زوين ونثدو غفو عبوض تجدثيش تقباليث أرغورس يرات ذلساس أركاز ماكي القبايل إلا قد يريد المثال نقار أتفرح يماسي ثيدي سعان بضغسي في سول غايم اندث اللي ضتخيله يماسني يدي جفضازار ساعة 88 إسكواسن ديال عمريس تيديري تدار مرغنا اللي يغطي بورا بخميس نستقسات صفرحات الزول في اللاونة مرحبا يسون فرحات اسمي ديرو المشطوح دي سوات النيا ضيق كل شي تضيق في الليلة تضيق لاباس ماشي ذاكي قلا الفرنسي قلا اللي باغي يمغارن اللي غادي يمغارن الرجالة يقولوا الفرحات يقولوا تقبلوا رزقي انا بفرحات في الناس ولا ايضا فرحات في الناس كان صورة دي سوات النيا دي سوات النيا ذو الخصوص النيا بس في فرنسا كلشي يخص دي مغارني الدوري دي مغارني دي سوات النيا اشني يكر مقار يقرا شي طوح ذاكيا لي تموت بان دوغرسي يروح على لاكول يغرا ديال لاكول قالنا شوار شاكي واش تغرا يغران انا صح قرب شهر نهضر الصروميس لكن يقول ذو حريش باش نديكر يغرا سلحيف يخص لباس السعادي هنا بان وسنور يخدمنا راه يكاد يكون هكا ندير قرويشيس إن يدذا جديس أثي راح نربون أشني صابير يترو جديس أنا كادي غلط ممكن يقال نفاريش إن كويزا إن كقشيش يجيني سبقس يترو كان جانا يزرع شرا يضرون إن شاء الله خذ الخير كان راه يضرون مي خلفيه سيدي يربون شاف كي يدفنا نشتني فيش عدان تمزين ولا هنا كان كنوراو من الدنيا ذكرنا الناس هنا بس نقول شي حد ولا حد يداقا تكبر يدي سيس يوعر أرجازي يموت دم جاري يموت 1960 يموت كان قبلات شفرو انت مالكا غير ديجا تاع بوطي مالكا ديجا تاع بوطي فرحات ماشي فرحات مالكا سنكاروت يمشي كي صارم شويه صواتاس عطاس يصور يقشيشين ويقيم تقول الصديق خنا ويارغان رجال صرغن فرنسا صرغن في العسكر شي صرغن وخاني وصرغن في العسكر كان يورو وفين لا بريد هذا خريس وقال مي قالنا صرغن وخاني لقيت عندها تفرني مجوهات تداريسي تشورنا القش وتنسلي قالنا دار الاخرين يرزني الرز انا نصب نتاعي هنا ليكوبتير بونتيسين القش بورا بونتو الهات بونت واش يسيدي سيدي سندي فرنسا قادنا شنو الغاز ماتنا شنو قامت وقاد انتيه الزوان نقدر لي قارناد ردينا صرغنيني رخانني ساكن نحرو المصلات مثل ثاك الله فيديو نحرو المولاتي فرانيين نحرو المصلان كاتلتين مرضعيا كان غير رخان نقوسين بقينا نقوسين بس المسوق اللي كان ديالنا نقول لك نفقد ديالنا نقول دار موالتنا
داو برينا وبريد داو برينا وبريد المد كان واراش خاطر توني تولاش تخريط ولاش سيدي ربي قد تساوي يسكا داراش يسكا الحمد لله يغرا يحرش يبدي نانيس يكناس مقار شويه طرف كان يروح نقرا ساعات هذه ياخذ فلان غادي السوايع النيا انت مزين مسكين دي السوايع مزين سيدي كنت مساكي شنو كنت الحمد لله سيدي كنت اسمي مقار وزني غضبرا في اللاس فرحة النيا ليه يورا كان يقرا شي الصنوب لأن شي الصنوب انت يخدم شغل تاعي ربي كملي دميتش ما كان فاس في القبايل يعني في مرتي دار بوشيش من تموسنين ماشي صغرن غير غيرها مع دار بوشيش صغرن دار بوشيش فهمان أنا طبعا ويا ديني زيدي تشاوريس يعني دوري شي تيتشان القراية يوفى نقراوش سيدي فكان اليونيفرسيتي مرة يعني شحال دابا يديكريا في مسلايتيس شحال دابا اللي قلنوها شحال يبرد شحال يبرد شحال يكحبس مسكين شحال يخدم ماشي يبرد نكون الحبس الشغل هكا بالكره وريوخير وريخديع واش هذا شي يخدم اما كا ما كخدم كالباطل تاع تساقي في اللاس هكا خدينا راه فرحة تامية فرحتي اللي دار لي ندن وبغينا تموت قلنا وتبغى تموت لنا ولو كنت غير فرحة تصورنا الرواية عرفتي علاش سوقيتنا ثلاثات لو كان الدنيا سير سوقيتنا ثلاثات فرحات لو كان تبعنا بريدي سير سوقيتنا ثلاثات فرحة اللي هاني قسار ويتر هذا بغي نديريا إن صورنا كام المكتوب ربي المكتوب ايش صورنا هذاك حملنت كل غاشي حملنت لو كان إلا كابوذا نطقع دي دانيزس تسافت فرام ثلاثة فغر ثلاثات الحزن كني كيقيل يكاثا قريص الحال مسكين وحدس ثلاثة فرام إن لنا قاز يسعواج ندونيت لنا قاز تيارزنا هذا تيفيست في الصحراء كان نسا وحدس السادة وين دا يطلب فرحات إن شاء الله هذه فغاتات نتسان الدين ذني صورنا ذا سيرو كزا واللي ناري رقصنا طاسا ننسى نسيت نصورنا ذا إلا نالاش أنا الجهاد أنا قيسناك يتشنا كتسسومن فرحت يوهي يبغى ندير ذرحت نسنوهين الشغل يبغى هكا هكا زرعنا ونبغى زرعنا ونبغى ماشي فرحات ونبغى زرعنا لو كان ديني سالت شان وتبع على بريدك ودي يتبع على أكل كان نتبع نيقاوك ريتشن كان يوغاديتش يوغي يروح ما تيتبع انت ولا تيفانا بريد تافاس إني يوغي نتسالي تبع يوغي الدل يوغي الدل فين في المغرب مزورة الدل هكا تيروح يروح باباس يكتبع لاباس مي راك تبع انت اكس كلمه نتا ندير شكشان دي برانيين على خريج نساوي القوت باباس شحال عناين يوم كدشمي مجوهد نكيني سقيا ذا داكشي شا قد يساومن حاشيتي ناران وانا فغيون ما سنقرن يساومن نتسان باباسن نتسان يسوفو القوتار برا اسعد يغفر بيت دول كان ونتدوز الشوية اسعد يغفر بيت دول بوضاجين على ما يتشور تصفين ديز قهوة على ما يتشور الخبر نفور وناسكسو أتني شوفو غير برا باباس في رحمة ربي يقينا كل سي حارشيني الحمد لله يغرى يروح يغرى يتنخن تصحى الناس يتنخن ويجي الناس ويجي باباس أتني موت باباس في رحمة ربي جاتني مزيت باباس اسمه ديجا لقيني يسبكيت يكونوا في أنا لي سبكيت راه طاشا النسوة الراوش فرحات مرة شدوني فرحة هاكا يا قيضة لك الخير إن شاء الله عاد يرجع نفسي فرحة ويسن فرحة هاكا شي فرحة من الفرحات المسنية أكيد غارب وإذا مكتوب غاربانية زي شي فينا في قضايا ماشي الصنف ناس بالطروية غادي وندي مغارة كايونا طوقين تخدمت خاطر عام ثورة قلدك بدو الناس قلت تدلك حمل واحد القنبرة وحديش غاشا كنت ندير شامية وتسوى زارة فرحة صوية دي
نادري كعاوضة كاني نتجيك حاشا ما تموت يناش وين وحدنا وين قاعدة وين نزمر غادا تخدم عنا سنزكا كصغر لني كيس الكاربو على خير كان كيس الكاربو كل المؤمنين قداش نكوني القاين نغوين الزاين نغذ نكون نفريم ترميت سخراذن سنكوني سوارذن يقارن تزيك النيم ميدن سلاسوغن ولادي ثغاغن ديما زيغني تنوهيم ثورا فقداين ميدي